d'accord. باهي. Donc رد بالك تغلط فيهم هذوما. donc vecteur égale vecteur, scalaire égale scalaire. donc هنا un vecteur unitaire معناتها sa norme. norme c'est un scalaire. norme de u égale à 1. فهمتني؟ ايش يقول لنا سي كولوم؟ يقول لنا la charge QA exerce sur la charge QB une force. هاك ولا؟ donc كيفاش comment on va l'écrire؟ نكتبها vectoriellement. donc عندي F de QA sur QB égale une constante K fois le produit QA QB sur AB au carré. هنا ناقصه. هنا شنو الغلطه اللي عملتها؟ هنا كتبت ان فيكتور ايكال ان سكالير، خاطر هما كل سكالير. ايوه فوا يو. دونك هذا يمشي لي ان سكال. دونك الفا فوا يو. دونك هنا فوا يو. داكور. راك عندي دو فيكتور كولينيير. شكون؟ هي الفورس واليو. معناتها ماتيماتيكمون عندي هكا. عندي يو ايكال الفا فوا في. دونك نتعدل النورم هناك. اش تقول لي؟ النورم دو يو اكوا تيكال؟ الفا في النورم نتاع الفي. لا قال فالور ابسوليو دو الفا. رد بالك خاطر الفا تكون نيجاتيف. خاطر النورم كيما ديما بوزيتيف. دونك هنا فالور ابسوليو دو الفا فوا نورم دو في. سي سكون فا ابليكي لهنا. وتلاحظ لهنا انه السونس. دونك هذه كلها تلعب دور الفا. دونك هذه كل هذا كل هو الالفا. هنا نلاحظوا انه الالفا تنجم تكون بوزيتيف كيما تنجم تكون نيجاتيف. قاعده تتبع معايا ولا؟ معناتها لو سيني دو الفا ديبون دو كوا. عندي الكونستانت كا هذه 9 10 على بوسونس 9 elle est positive. عندي اون ديستانس au carré elle est positive. donc le signe de alpha هو السين دو برودوي QA QB. هنا باش تلقى الحالات انه لي فورس سون اتراكتيف ولا ريبولسيف. داكور. اذا كان لو برودوي QA QB اي نيجاتيف معناتها QA et QB دو سين اوبوزي. واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. داكور. معناتها الاف والاو باش يكونوا دو سونس اوبوزي. معناتها الاف باش تكون هكا هكا لي اتراكتيف. ريتها. اذا كان توا QA et QB سون دو ميم سيني. معناتها زوز بوزيتيف ولا زوز نيجاتيف. Le produit positif fois positif تعطيني positif, ou négatif fois négatif تعطيني négatif. هكا ولا؟ معناتها F et U seront de même sens. معناتها F هنا باش تكون ريبولسيف. هكا ريبولسيف هكا. ريتها؟ بالاكسبرسيون بالاكريتور فيكتوريال هذه نلقاو تو لي كا. داكور. اش عندي هنا؟ عندي الديريكسيون هكا F كولينيير ا U. دونك اليو هو دونك هو فيكتور ديريكتور دو ا بي. معناتها عندي الديريكسيون تاعها هي دو ا بي. والسونس حسب الالفا. يا اما دو ا فير بي ولا دو بي فير ا. لو بوان دابليكاسيون هو لو بوان بي خاطر اف دو كيو ا سور كيو بي. مانتون النورم تاعها. دونك نورم الفالور معناتها نورم دو اف دو كيو ا سور كيو بي ايكال. دونك باش نطبقوا القاعده هذه. هي فالور ابسوليو دو الفا فوا نورم دو الفي نتاعنا هو هذا هنا. دونك الفي هذا هو هذا بليتو. دونك وهذه الاف هنا هذه تلعب دور الاف والفي يلعب دور الاو لهنا. قلبتهم. ايش باش تولي فالور ابسوليو دو هذه فوا نورم دو يو. اور احنا قلنا نورم دو يو ايكال 1. سي ان فيكتور يونيتير. شفت علاش خدينا فيكتور يونيتير؟ باش كي نعمل النورم نتاعو نلقاه ايكال 1. داكور. دونك باش تولي فالور ابسوليو دو كا سي ان نومبر بوزيتيف. هكا ولا؟ دونك سا سورا كا. دونك فوا هذه الفورمول اللي عملتوها بك. دونك فوا فالور ابسوليو دو كيو ا. خاطر الوحيدين نجم يكونوا نيجاتيف ولا بوزيتيف هما لي شارج. دونك الوحيدين نحطوا فالور ابسوليو فوا كيو بي sur la distance au carré elle est positive. donc زيد نحط la valeur absolue. voilà. d'accord. ben طو champ E. donc عندي on un point A de l'espace. عندي une charge Q. حطها ماجيسكول كيما حط لكم البروف تاعكم. ايوه. ben حطوها ماجيسكول Q. donc on a un point M de l'espace. je vais placer une charge petit q. donc la charge grand Q donc exerce une force sur la charge petit q. هكا ولا؟ donc qu'est-ce que je vais écrire? je vais écrire F de Q sur Q كيما العادة égal. donc أنا عندي un vecteur زاد فهم. ok. ديما نعمل un vecteur unitaire. donc هذا le vecteur U. donc qu'est-ce que je vais écrire? donc Q fois Q
sur AM au carré. Voilà le vecteur U. D'accord. Donc, شنو باش نعمل توا هنا؟ باش نخرج الكيو هذه لبرا. Donc, باش نعمل توا propriété mathématique. La multiplication elle est associative et commutative. هكا ولا؟ باش نخرج الكيو هذه لبرا. باش نخلي الاخرين كلهم entre parenthèses. شكون؟ شقدني. K sur AM au carré fois U. Donc, l'expression هذه هي شو نسميها؟ هي le champ E créé par Q au point M. D'accord? Donc, l'expression هذه كل. Donc, هذه cette expression. هذه كل. Et le champ E créé par la charge grand Q, oui, au point M. D'accord? Le champ électrique est une grandeur vectorielle. C'est un vecteur égal à حاجة fois un vecteur. Donc, par conséquent, donc, E au point M créé par Q, donc l'expression par E au point M. M, je le point M, c'est différent de A. Allez, je vais te égal à A, A au carré, c'est 0. Or, je n'ai pas le droit de le dénominateur 0. La charge Q va créer un champ en tout point de l'espace, sauf le point A, où il est موجود. D'accord? Le point M est différent de A. Donc, E au point M, différent de A. D'accord? Créé par la charge Q. Donc, créé ce champ, créé par la charge Q majuscule, placer cette charge, oui, placer au point A. D'accord? Donc, finalement, je peux écrire l'expression, donc, E, je vais créer par Q, hein? Donc, au point M égale une constante K. هنا تحط لا شارج سورس هكا وما تحطش بوان ام ما يهمنيش فما شارج ولا Q sur AM au carré fois U. D'accord? كيف هنا شو نلاحظوا؟ نلاحظوا انه E au point M et U sont collinéaires. علاش خاطر هذا تكتب هذه كل باش نحسبها كاني انا الفا. هذه ça sera alpha fois U. Mathématiquement عندي deux vecteurs collinéaires. D'accord? Donc, de même sens, si alpha est positif, de sens opposé si le alpha est négatif. D'accord? Or, le signe de alpha, il dépend de quoi là? Un des cas démo positif. 9, 10 à la puissance 9. D'accord? La distance au carré, elle est positive. Maintenant, le signe de alpha au but du signe de Q. D'accord? Maintenant, on a deux possibilités. Si Q est positif, E au point M et U sont de même sens. D'accord? Donc, on a deux possibilités. Donc, si Q est positif, je mets E au point M et U de même sens. انت كم تصور السيتواسيون هذه عندي هذه لا دروات تاعي هنا عندي لا سال سورس هنا لو بوين ام دونك هنا عندي هذا لو فيكتور U unitaire. Donc le champ E au point M il sera de même sens que U. هكا ولا معناتها كيفاش تصوروا هكا. دونك الفالور نتاعو من بعد نحسبوها دونك هذايا E au point M. دونك شنو نقولوا هنا السونس نتاع الاو لهنا قاعد يبعد على الشارج هكا ولا سورس. دونك يتسمى في الحاله هذه لو شون او الي ديفيرجون والا سنتريفيوج نقول كيما تحب. نعرفش قريتوها ولا؟ اي قريناها. دونك لهنا في الحاله هذه في الحاله هذه نقولوا او au point M et centrifuge عندنا deux termes. Donc centrifuge ou divergent. مش نقول لك عليهم الزوز باش انت والكل الزوز هاك تعرف. داكور؟ توا الوضعيه الثانيه وقت الشارج نيجاتيف. Donc deuxième situation si Q est négative. Donc باش يولي عندي توا هنا
شو اللي عندي هكا؟ دونك هنا عندي A، هنا عندي Q، هنا عندي M، كيما العادة الفيكتور ديريكتور نتاعي U. دونك هنا باش نلقى هذه باش تعطيني E au point M et U de sens opposé. D'accord? معناتها هنا باش نلقى E au point M هكا باش يقرب جاي للشارج. السورس نتاعو هذايا E au point M. D'accord? شنو نقولوا لهنا؟ E au point M est centripète ou convergent. D'accord? Donc في الحالة هذه E au point M est centripète ou convergent. D'accord? فهمنا؟ أي فهمت. باهي. دونك كيما العادة بالطبيعة نرجعوا للإكسبرسيون تاع E au point M اللي هي K fois Q sur AM au carré fois U. معناتها النورم de E au point M égale à quoi? K fois valeur absolue de Q, خاطر هي الوحيدة اللي تنجم تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف sur la distance au carré. Norme de U égale à 1. اوكي؟ وعندنا تو ريلاسيون فيكتوريال ما بين شكون؟ ما بين الفورس والشان. هاي اللي هي بيدها عملنا بها، هاي كان ذكرت اللي هي خدمنا بها. هاي واش عندي في الاخر بكل؟ عندي اف دو كيو سور كيو ايكال كيو فوا او او بوان ام. داكور؟ معناتها عندي لا فورس اي لو شان سون كولينيير دو ميم سين دو ميم سونس. اذا كان الكيو هذه اللي حطيتها في ام بوزيتيف، ولا دو سونس اوبوزي اذا كان الكيو اللي حطيتها في ام نيجاتيف. D'accord? Donc, on va réécrire ça. Donc, si en M, on place une charge ponctuelle Q. Donc, on aura donc F égale Q fois E au point M. D'accord? Maintenant, إذا كان تعدل النورم تاع هذه شاتي معناتها النورم دو F égale فالور ابسوليوت تاع صحيح. حبيت تقول هاي، حبيت نشوف تتذكر فالور ابسوليو ولا؟ دونك فالور ابسوليو ترد بالك. دونك فالور ابسوليو دو كيو سي فوا او au point M. معناتها جو بو بالفورمولا هذه جو بو ديتيرميني الفالور تاع الشون. معناتها او au point M égale F sur valeur absolue de Q. هذا كله علاش؟ هذا كله حاب نستنتج l'unité نتاع الشون E. Quelle est l'unité de E dans le système international? عندنا الفورس quelle est son unité؟ نيوتن. نيوتن. ديما اي فورس مهما كان نوعها ديما اليونيتي تاعها نيوتن. والشارج quelle est son unité؟ سي كولون. لو كولون. البي ما تنطقش نقولوا كولون. دونك بار كونسيكون هذه ايش باش تكون؟ نيوتن كولون موان 1. دونك تتقرا نيوتن بار كولون. تكتب نيوتن كولون موان 1 تتقرا نيوتن بار كولون. اما لونسيان نوتاسيون اللي كي كنت انا نقرا كنا نستعملوها. دونك نعم اون اكري نيوتن سلاش كولون. دونك عوضنا السلاش هذايا بالبوان والبيسونس موان 1. داكور؟ دونك فهمت علاش ولا؟ اي علاش؟ خاطر هي نيوتن سور كولون. دونك هي نيوتن سور كولون. كولون هذه مش على بيسونس 1 معناتها هذه ايكال نيوتن فوا هكا نفس النوتاسيون. احنا القدم اللي كيفي انا دونك السلاش هذه هي ستارت على الفراكسيون هذه. دونك خليوها كولون من غير. دونك تو انتم وليتوا تكتبوا هذه زوز عندهم نفس المعنى. هي تقراو كيف كيف نيوتن بار كولون.
داكور فما اللي يقراو بالغلط راه يقول لك نيوتن بار كولوم موان 1 غلط راه القرايه هذيك داكور دونك تقرا نيوتن بار كولوم داكور دو باهي هاي اون برانسيب توا عندنا تو سكي فو بور ريبوندر و فير لي زيكزارسيس عندكش حاجه ماكش فهمتها ولا ها في الشو إلكتريك فاهمة بس الآخر هاي خلينا نخدموا ليكزارسيات معناها دونك وين البارتاج هاي اش قال لنا في ليكزارسيس الاول دونك بحذاك كالكولاتريس ولا لازم كالكولاتريس تستعملها كان عشان اللي عندي بها الباك من تو استانس بها ها هاي donc deux charges ponctuelles Q et 3Q sont respectivement placées en 2 points A et B de l'espace. La valeur de la force F de B sur A est 3 à 10 moins 5 newtons. Donc faire un schéma et représenter les forces F de A sur B et F de B sur A par deux flèches. Calculer la valeur de F de A sur B. Donc représenter donc, à l'échelle. Donc من الأول نحب schéma donc juste تعملوا schéma معناتها كاليتاتيف كان كي تقرا اكزرسيس اقرا الكل باش تعرفوا بالضبط شنو اللي نقولوا احنا ليسبري دو ليكزرسيس شنو يحب وين يحب يوصل ليه في الكيستيون اوز كي تقرا بين الكيستيون الاولى والثالثه شنو تستنتج انه الكيستيون الاولى باش تعطيه حاجه ماهيش بريسيز شنو معناتها مش بالقياس لا لور معناتها كيما نقول واحد بار كونت في التروازيام كيستيون دونك فما ايشيل وكالكول دونك باش تعطيه التصويره معناتها بالشيء اللي قال لك عليه داكور دونك من هكا تو ديما دورينافون حتى في اي ماتيير بون نحكي على المات والفيزيك برانسيبالمون دونك ديما كي تاخذ دوار فيسا رابيدمون اقرا الاكزرسيس الكل ما تبداش تقرا هنا وتجاوب على هذه برك وما تقراش من بعد داكور دونك تعلم دونك اون ليكتور رابيد تقرا فيسا دونك فهمت باش تفهم على الاقل الاكزرسيس شنو الاسبري نتاعو كل واحد داكور هاي ترى اخدموا شويه نخليك وقت تخدموا هاي نعطيك 2 ولا 3 مينوت هاي ليه كالكولاتريس وين عندك انت؟ بس الدوكا برا شي تلقاها في الكرتابه الكحله نتاعك حطيتها غادي ما نعرفش جبتها ولا في بالي يقول لي غادي شنو؟ برا جيب لي كالكولاتريس جيب لي شربه ساعه وما عطانا هاي لا الكرتات الكحله أنا فوق في بيت النور
هاي صحيح تسنيم. ضمن السؤال الأول. هات لي ورقة ستيف. هاي في ساعة برشا وقت راه في السؤال الأولى كهو عديت. هات لي ورقة ستيف ولا كراسة كيف؟ لا بدي ورقة هات الستيلو تو، هات الستيلو. هاي نصلحوا تسنيمة. أيوة. ها؟ باهي. هاي. كومون فا فير؟ دونك شنو هما لي رومارك اللي عندك معناتها كي تقرا الإكزيس هذاك باش تدخلوا ترى خلينا نشوفك كيفاش تفكر. عندي فاليو نتاع فورس اف بي ار. اف دو بي سور ا. هاي. يطلب منك شيمات تويك، كيفاش تعمل الشيمات؟ نعملوا ا بي وبعد نحطوا ا بي. هاي دونك اكزرسيس 1. دونك اش قال لنا اون دو بوان دو ليسباس. دونك عندي دونك نحط دروات ا بي هكا. بون مش باهي الدروات اللي صورتها انا. ا بي لهنا il a placé une charge qu'il a appelée comment Q. لهنا 3 Q. معناتها اونتر ا اي بي فما اون انتراكسيون تويك هكا ولا؟ دونك باش تكون ريبولسيون ولا اتراكسيون؟ اتراكسيون. اتراكسيون عليه؟ جايين دو سونس كونترير. شكون هما دو سونس كونترير؟ لي شارج سون دي سيني اوبوزي لهنا؟ كيفاش؟ اقنعني ترى. تو الشارج الاولى هي تسوى كيو هكا ولا؟ الشارج الثاني هي 3 فوا كيو. دونك باش يكونوا دو ميم سيني ولا دو سيني اوبوزي؟ دو ميم سيني صحيح. ترد بالك راه مش خاطر ما عطاكش الفالور تقول اوكي اذا كان هذه تساوي او معناتها هي 1.6 موان 19 كولون. دونك هذه باش تكون 3 فوا خاطر عندك كيو 3 فوا كيو. كان قال لك موان 3 كيو ولا دو سيني اوبوزي رد بالك. داكور. دونك انا اش باش تقول له في البريميرمون بور جوستيفي نقول له كيو اي 3 Q sont de même signe. Sont de même signe. Les forces seront répulsives. D'accord? Force répulsive. Donc, باش تصوروا ما غير الشيء. دونك مثلا هنا الفورس هنا باش تكون هكا والاخرى تكون قدها. دونك قد هذه تقيسها هنا تعملها هكا. هذه ايش اسمها الفورس؟ اف دو ا سور بي ولا اف دو بي سور ا؟ اف دو بي سور ا.
لا عاد رد بالك F de A sur B le point d'application تاعها و le point B معناتها هذه شو قصد بها هي la force exercée par la charge placée au point A معناتها Q sur la charge placée en B ماكش مقتنع؟ فين؟ ها؟ أي مقتنعة ولا؟ أي مقتنع. هكا دونك هناش باش تكون زاد هذه باش تكون بار كونسيكون F B sur A. F de B صحيت هي la force exercée par cette charge où elle est placée au point B donc sur cette charge qui est placée en A donc ça sera F de B فما اللي يعمل نوتاسيون هذه دونك تستعمل نوتاسيون المدالك في الانونسي هو استعمل فلاش هاك استعملتها هنا داكور نوتاسيون هذه وهذه عندهم نفس المعنى داكور باهي كيستيون 2 اش قال لك؟ الفالور نتاع دونك هو شنو عطانا الفالور تاع شكون هو عطانا اف دو بي سور ا هكا ولا دونك اون ا دونك اف دو بي سور ا قداش قال لنا تسوى 3 10 على بويسونس موان 5 نيوتن 3 10 على بويسونس موان 5 نيوتن شنو طلب منك هو الفالور نتاع اف سور ا اف دو ا سور بي هاي كيفاش تعملها كالكول Donc, on vous demande donc, F de A sur B. C'est ce qu'on vous demande. كيفاش بتجاوب عليها وما عندكش الديستانس هذه وما تعرفش لي فالور هذوما كيو 3 كيو اتسيتيرا. نعملوا F de B sur A sur 3. علاه؟ خاطر عندي الكي نتاع B sur A معناتها والاخرى 3 كي نتاع الاف ا سور بي. هذيك تاثر اش تقول لنا الوا دو كولون اش تقول لنا هذيك باش تكتبها بالحروف باهي تو تقتنع لازم نقول لك دونك هذيك باش تكتبها بالحروف باش تكتبها اف دو بي سور ا اف دو بي سور ا يقال لك وا قال لك هاكا ولا فوا فالور ابسوليو تاع هذه فوا فالور ابسوليو تاع هذه هاكا ولا دونك يجيني 3 كيو فوا كيو معناتها 3 كيو كاري هاكا ولا معناتها هي تكتب كيو اون فالور ابسوليو فوا 3 كيو سور ا بي او كاري هاكا ولا باهي وهذه دونك وهذه كنت نجم نعطيك ريبونس ديريكت ما كيفاش نعمل لك باش تقتنع بها ما عادش تنسى خاطر انتم قريتوها في الكود دونك هذه كيفاش تكتبها بالحروف كيفاش تولد اف دو ا سور بي هي كا فوا كوا كيف فالور ابسوليو دو كيو فوا فالور ابسوليو دو 3 كيو سور ا بي او كاري فما فرق بيناتهم؟ لا دونك لا لوا دو كولون نقولوا لنا لي دو فورس هما عندهم لا ميم فالور ذكرتم ولا هما دو سونس اوبوزي صحيح هما عندهم لا ميم فالور خاطر باش تكتب فهمت علاش انت مره باش تكتب كيو فوا 3 كيو والاخرى باش تكتبها 3 كيو فوا كيو مش عندي ا فوا بي ايكال بي فوا ا في المات هيك معناتها البرودوي معناتها ما يغير حتى شيء داكور دونك ما عادش تنساها دونك حسب الواد كولون دونك هو بالعاني الكيستيون هذه بالعاني باش تشوف تتذكر كور ولا دونك باش تقول له ماشي باش تقول له دونك اف نورم دو اف دو ا سور بي هي بيتا نورم دو اف دو بي سور ا داكور دونك هذه ما عادش باش تستعملها جيست هاكا هنا باش عاودنا الكور تاكدنا منها داكور دونك دوزيام كيستيون اش باش تقول دوزيام كيستيون ريبونس باش تقول هو اش قال لك لوج لي اف دو ا سور بي دونك تقول له d'après la loi de Coulomb donc d'après la loi de Coulomb donc on a F de A sur B en ordre égale F de B sur A هذاك علاش احنا وقت اللي نكتبوا النورم نحيوهم لي زانديس خاطر ما عادش عندهم قيمه نسميهم ايجال نورم دو اف وكا
D'accord? Donc, par conséquent, ça sera 3, 10 moins 5 newtons. 3, 10 moins 5 newtons. D'accord? Troisièmement, je calcule. باش نعمل الشماع نضرب بالقياس. Attends, l'échelle, je calcule 1 cm représente combien? 1 ميكرو كولوم. Donc, قديه؟ نشوف هنا. ويلي. allez, سمح. Donc, 1 cm هو 10 microcoulomb. D'accord? Donc, 1 cm, 10 microcoulomb. Donc, on a 1 cm pour 10 micronewtons. تصلح لي عاد. Force, خاطر باش تصور. Micro, c'est combien? 10 puissance قديه؟ moins 6. صحيتك, moins 6. Donc, 10 à la puissance moins 6 fois 10 قداه تجي؟ 10 moins 5. 10 moins 5 معناتها هذه ريت هكا ريت باش تجيك كيما هذه ريتها. دونك ديما ليشيل راهو دونك 10 moins 5 نيوتن. بار كونسيكون قداش تصور اللونغور تاع الفورس قداش تعمل؟ 3 سنتيمتر. 3 سنتيمتر. هذا كل سنتيمتر هو 10 moins 5 نيوتن. فهمتني؟ دونك لهنا خليني نشوف نلقى شي واحده نصور دروات. دونك توا هنا بصور دروات. اوكي. داكوردو؟ ايوه. توا نحطوا لهنا لو بوان ا. هنا لو بوان بي. دونك في البوان بي والبوان ا باش نعمل فورس ديفيرجونت معناتها فورس يربي ريبولسيف ماشي هكا 3 سنتيمتر. داكور؟ دونك نجي توا لهنا مثلا بالاحمر. دونك نجي لهنا نمشي من هنا نعمل 3 سنتيمتر. بون ما عنديش سنتيمتر ما بوبري هكا. داكور؟ بون يلزمني فلاش هنا خير. خليني نفسخ الساعة هذيا. توا نستعملو الفلاش. دونك هنا نعمل فلاش هنا هكا. 3 سنتيمتر تقريبا هكايا 3 سنتيمتر. نجي زادا منه كيف نعمل قد يكونوا. داكور؟ دونك هذه اف دو كوا؟ اف دو ا سور بي. دونك هنا عندي اف دو ا سور بي وهذه اف بي سور ا. واللونغور هذه هاكا باش نحطها هنا خاطر ما عنديش انا. دونك هذه 3 سنتيمتر وهذه كيف 3 سنتيمتر. داكوردو؟ هاي نتعداو ليكزيرسيس 2. باهي ما عادش تغلط. ها نورمالمون قول لي كان فهمت وما عادش نغلط. هاي نخلي لك شويه وقت. يشبهوا لبعضهم راهو برشا اكزرسيات. جوست انا الغايه نتاعهم هذوما باش تولي لي فورمول ولي تكنيك تتذكرهم. فهمت كيفاه؟ Donc la molécule de dichlore est constituée de 2 atomes de chlore dont les noyaux comportent 17 protons. Donc ces noyaux considérés comme ponctuels sont à une distance d égale à 0,198 nanomètres avec nm. Nano قداش؟ هي ديما تزيد 3 10 moins 9. داكور؟ عندنا الملي 10 moins 3 الميكرو 10 moins 6 النانو 10 moins 9. دونك ديما تهبط ب 3. Calculer la valeur des forces d'interaction électrique entre les deux noyaux. Donner l'expression vectorielle et représenter les deux forces d'interaction avec une échelle à préciser. مرة حبيت كنت تعمل l'échelle. La charge élémentaire E égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. Donc censé تعرف هذيك. ما هذيك علاش ما حطيتهاش هنا في اللونسي. اي نعم. باهي. هو نورمالمون في الدوفوار يمدوها لكم راهو. لا يعطون. هذا من غير ما تحفظ. اما بالاستعمال هكا تتذكرها. هاي خليك دقيقتين تخدموا. هاي ترى باهي بالكالكولاتريس.
ديكلور شنو تصنيف؟ لا موليكول دو ديكلور شنو؟ CL2. CL2 صحيح. سي بون نصلحوا. هاي مل عليه ايش كتبت. دونك عندنا تو l'exercice 2 exercice numéro 2. دونك اش قال لنا؟ عطانا une molécule de CL2. دونك عندنا molécule de CL2. دونك باش يخدم على النوايو نتاعهم هكا ولا؟ معناتها عندي دو نوايو دونك de deux atomes de chlore donc sont supposés ponctuels les noyaux. دونك ديما باش تلقى الكلمه هذه ما عادش تقراها انت تربح الوقت. داكور. وعطاك الديستانس entre les deux noyaux. فهمنا؟ دونك انا ايش معناتها؟ هذا كان باش نصور دونك باش نعمل كيما العاده لهنا من دروات هكا ولا؟ ايه سور سيت دروات باش نجوي بلاسي كوا؟ P1 ou P2. Donc je vais placer les deux noyaux. Donc un des noyaux 1. هذا le noyau 1. هكا ولا؟ لهنا le noyau 2. وعندي الديستانس هذه يعطيها لي. داكور؟ دونك الشارج نتاع النويو 1 قداه؟ دونك نسميها Q1 هكا ولا؟ au point N1 عندي une charge Q1. au point N2 عندي une charge Q2. هكا ولا؟ tel que Q1 و Q2 de même signe ولا؟ علاش خاطر deux noyaux donc sont chargés positivement وعندهم نفس النومبر de protons. La charge d'un seul proton à quoi est égal؟ égal à E هكا ولا؟ معناتها Q1 معناتها اش عندي هنا في الاخر بكل في البريون شنو نكتب؟ دونك عندي Q1 égale Q2 à quoi est égal 17 fois E charge électrique élémentaire. D'accord. Donc شنو هو الكيسيون اش قال لنا؟ الفالور نتاع الفورس. الفالور تاع الفورس هكا ولا؟ هاتوا نرجع بارطاج نشوفوا. Donc calculer la valeur des forces d'interaction électrique. هكا ولا؟ Donc عندنا كيما العاده عندنا la force du noyau 1 sur le noyau 2
en valeur, elle est égale à la force du noyau 2 sur le qui m'a mené l'exercice là. D'accord? Donc, on a premièrement, on a F du noyau 1 sur le noyau 2 égale F du noyau 2 sur le noyau 1. Donc, puisque les indices ما عندهم حتى قيمة باش نسميهم F، باش تربح أنا النوتاسيون نسميها F. داكور؟ ومن بعد كي باش تكتب فيكتوريالمون لا ترجع كل واحدة عندها الدور بتاعها. دونك هذه اون فالور. عاد ايكال ا كوا؟ ايكال ا K fois Q1 Q2 خاطر اون فالور ابسولو هاك ولا fois Q1 Q2 sur N1 N2 au carré. N1 N2 au carré. معناتها كوا تيجال هذه 9 10 à la puissance 9 هاك ولا 9 10 à la puissance 9 fois 17E fois 17E, ça sera 17E كلها au carré. هاك ولا؟ sur الديستانس قداش قال لنا؟ عندك الديستانس قريتها ولا؟ أي قريت 0.192 متر. نانومتر. نانومتر. Donc 0,100 من عليه 0.192 198 نانومتر. هي قديه؟ هي 10 موان 9. ما تنساش كلها وكاري، ديما تلامذة نسيو الكاري تاع الديستانس. داكور؟ هاي تو on va faire le calcul وكا. هاي باش تولينا. Donc on peut simplifier les puissances là. Donc من غير ما قبل ما تلانسي روحك بالكالكولاتريس donc tu peux simplifier les puissances. Donc كيفاش تكتب؟ باش تكتب هذه يخص إيكال à quoi؟ هذه 9 10 à la puissance 9 وهذه fois 17 au carré 1,6 10 moins 19 moins 19 هذه au carré زاد ما كلها au carré ولا moins 19 au carré ايش تولي 19 و 19 قداه 38 هكا ولا حتى moins 38 sur 0,198 au carré fois 10 à la puissance moins 18 خاطر 9 au carré. d'accord. هاي كي تطلع هذه الفوق تولي 10 à la puissance 18 هكا ولا 18 و 9 قد يجيو 27 هكاكا. هاي دونك وبعد 27 موان 38 دونك قد يجيو 27 موان 38 يجيو موان 11 في الاخر بكل باش نلقى حاجه 10 à la puissance موان 11. دونك شفت كيفاش نخرجوا دونك 10 à la puissance موان 11. تو واش نعمل؟ باش نعمل هذه فوا هذه الكل سور هذه. داكور. شو نجم نعمل هنا هاو تبع باش تسهل روحك الكالكول باش تعمل تقص ريسك تاع الغلط تسنيم. ما واش تعمل؟ عندك هذه وكاري فوا هذه وكاري على هذه وكاري. شو نجم نعمل؟ نعمل هذه فوا هذه سور هذه والريزلتا كله وكاري ماتيماتيكمون هكا ولا؟ دونك شنو نعمل؟ 17 فوا 1,6 دونك رابيدمون حساب دونك 17 فوا 1,6 ايكال ديفيزي بار 0,198 ايكال هذاك كل نحطو او كاري. دونك او كاري ايكال فوا 9 فوا 9. دونك باش نلقاها كبيره برشا ما عندي باش نضربها تو فوا 10 موان 11 باش نشوفها قداش تعطيني ديريكتومون فوا 10 à la puissance موان 11 ايكال هاك تو نلقاها يا سيدي بريسك 1,7 10 à la puissance 1 2 3 4 5 6. دونك في الاخر بكلها هاي باش نلقاها هنا ابري ايكال 1,7 fois 10 à la puissance قداش 1 2 3 4 5 6 donc moins 6 نيوتن. داكور. باهي بالنسبه لهنا تو باش نعطيك بالنسبه للفورس الكتريك هذه ديما راهي الكتريسيت انت ديما تلقاها في 10 موان 5 10 موان 6 في الزون هذيك فهمتها.
دونك هذايا باش تشوف روحك غلطت في الكالكول ولا لا. انا قلت لك استيماسيون معناتها ديما لا فورس الكتريك الي فيبل اون فالور. فهمنا؟ عندك باش كان لقيت فالور كبيره دونك ترد بالك راك عندك غلطه في الكالكول. فهمنا؟ باهي هذه بريميرمون. دوزيامون اش قال لنا؟ باش نعملوا Donc, calculer la force d'interaction. Donc, bah, donner l'expression vectorielle. Et représenter les deux forces d'interaction avec une échelle à préciser. Donc, l'expression vectorielle. Donc, chez Zemni. Donc, je dois définir un vecteur unitaire. Le vecteur unitaire ou U. Donc, un vecteur unitaire donc, que je vais appeler donc, U. U. يمشي مثلا من N1 N2. هكذا. هذا le vecteur U. Tel que norme de U égale à 1. Donc les forces vont être des forces répulsives. Les charges sont de même signe. Entre هنا باش نصور F de N1 sur N2. هنا باش نصور F de N2 sur N1. Donc هنا شنو الاشياء اللي تنجم تعملها هنا. Donc باش تاخذ tout simplement واش عندك هنا عندك 10 à la puissance moins 6 ولا باش تقول لي 1 cm représente 10 à la puissance moins 6 نيوتن. هكا ولا؟ Par conséquent longueur تاع الفورس تاعك قداش باش يكون هنا؟ كيف باش تصور قداش من سنتيمتر؟ 1,7 سنتيمتر صحيح. داكور. دونك ليشيل باش ناخذوها تو من بعد نقولوا دونك باش ناخذوا 1 سنتيمتر pour donc هذه question 2 pour 10 à la puissance moins 6 نيوتن. تو مازالت لنا ليكريتور فيكتوريال. دونك اش عندي؟ شكون هما دو ميم سونس؟ عندي اليو و اف دو ان 1 سور ان 2 باش نصورها لهنا. دونك اف دو ان 1 سور ان 2 دونك باش نصورها لهنا. وين ناخذوها بالاخضر؟ دونك اف دو ان 1 سور ان 2 هذه. اوكي. اف دو ان 1 سور ان 2 وهذه باش تكون اللونغور نتاعك 1,7 سنتيمتر. هاكا ولا؟ في نفس الوحده لهنا دونك باش تصور اف دو ان 2 سور ان 1 هكا. F de N2 sur N1 نفس الشيء اللونغور هذه هي 1,7 سنتيمتر. داكور. اي اما الاكسبريسيون فيكتوريال تويك كيفاش تعمل؟ نفسخ هذه باش تقعد نجمو نخدموها على قدام الشيما. هاي نبداو بهذه اف دو ان 1 سور ان 2 باش تكون دو ميم سونس كو يو هكا ولا؟ معناتها كومون تو فا اكري دونك تكتب اف دو ان 1 sur N2 égale K fois Q1, Q2, Q1, Q2 sur N1, N2 au carré. Je vais les placer au point AB ou un schéma. لا ما عطانيش. دونك احنا خذيناهم ان 1 و ان 2 هكا انا حق ناخذ كيما نحبوا مادام هو ما عطاناش دونك نسميو كيما نحبوا احنا. دونك sur N1 N2 au carré fois U. داكور. و F de N2 sur N1 كيفاش باش تكتب؟ كا فوا الفالور ابسوليو نتاع فماش كاع من غير فالور ابسوليو. دونك سي une écriture فيكتوريال هنا شكون هذه دو ميم سونس خاطر كيو 1 كيو 2 دونك سون دو ميم سين. دونك الاف هاك ريتها اف هذه اللي سكريبتها وهي دو ميم سونس. دونك كيفاش تقول تو الاف هذه دو سين دو سونس اوبوزي مع اليو؟ لا لوا دو كولونج تقول لنا لي دو فورس هذوما سون اوبوزي. دونك يسوفي باش تكتب هكا من غير ما تقعد تكسر في راسك. دونك يسوفي تكتب اف حسب لا لوا تكون دو ان 2 sur N1 égale moins F de N1 sur N2. معناتها هذه كل باش تزيد سيني موان معناتها égale moins K Q1 Q2 sur N1 N2 au carré fois U. هكا
داكور. كان عندك حاجة مقلقتك قول لي. لا لوا دو كولونج تقول لنا لي دو فورس هما فيكتوريالمون elles sont opposées. اش معناتها دو فيكتور اوبوزي؟ معناتها U ايكال ا موان في. هكا ولا؟ هكا هاكش حطيت دونك هذه هي لوبوزي نتاع هذه. فهمت؟ ويظل لي فهمت وماكش مقتنع ولا؟ لا فهمت. باهي اوكي هاي نتعداو ليكزيرسيس 3. دونك سا هاك كملنا ليكزيرسيس 2. بديتوا في الشيمياء لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. باهي خاطر ليكزيرسيس هذوما على دوكسيدو ريدكسيون اللي عملناه من الاخر هذاك رابيل تاع عملناه هذاك عليه ما حضرتلكش على ليكزيرسيس تو المره الجايه الجمعه الجايه نحضر ليكزيرسيس. باهي برا نمشيو ليكزيرسيس 3 ساعه فيزيك ومن بعد اكزرسيس 3 نتاع فيزيك. خليك دقيقتين كالعاده. هاي يخدم هاي المره دي الشون فورس الكتريك مع بعض. دونك عملنا دو زيكزرسيس على الفورس هكا وتو باش يبدا يدخل الشون والفورس مع بعضهم. لا النصارى يقولون اليهود. ليش مصالح الإكزرسيس؟ هاي باهي عندك لينونسيوم ريجولر. Donc, une charge Q égale à 10 nanocoulomb est placée en un point A de l'espace. Donc, déterminer le champ électrique en un point B situé à 1 cm de A. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, نمشيو page واحدة أخرى.
Donc, on a l'exercice 3. Hein? Ouais. Donc, on a un point A. On a placé une charge Q majuscule. Ça met tel que Q égale 10 nanocoulomb. Je vais de déterminer le champ créé par cette charge. On a un point B. Donc, maintenant, je vais faire l'échelle. Pour 1 cm, on a dit مش واضحة الصورة. Donc, on a un point B là. Donc, tel que AB égale à 1 cm. Donc, attends la distance AB. Donc, on a AB égale 1 cm. Donc, شنو يحبوا تو؟ Donc, اللي يحبوا في الكيستيون donc هو يحب E au point B. هذا شنو يحب؟ Donc, رد بالك هنا قال لك ديتيرميني لو شون الكتريك ما قال لك ديتيرميني لا فالور دو شون. Donc, هنا ترد بالك. مادام قال لك ديتيرميني لو شون يجب تعطيه ديريكسيون سونس والبوان دابليكاسيون والفالور. Donc, هنا ترد بالك من لي كيستيون كان قال لك quelle est la valeur du champ au point B direct تمشي للنورم هكا. داكور اش معناتها معناتها هنا ديريكسيون باش تكون لا دروات ا بي le sens de A vers B علاش خاطر لا شارج سورس elle est positive فهمتني والبوان دابليكاسيون البوان بي والنورم اللي باش نعملوا الكالكول. دونك هذا كل باش نحوسوه باش نعمل جو في تراسي لا دروات ا بي. Donc, je vais tracer la droite AB. Donc, droite, c'est de A. OK. Voilà. Donc, la droite, elle va passer par A et B. Voilà. D'accord? Bon, voilà. C'est bon, quelqu'un? Donc, je vais définir qu'il a un vecteur unitaire. Donc, dirigé de A vers B, par exemple. Donc, un vecteur unitaire dirigé de A vers B. OK. D'accord? Donc, c'est le vecteur U, tel que norme de U égale à 1. عندي le champ E créé au point B par la charge Q. Donc, le point d'application est ويمشي هكايا. Donc, نصوروا هنا من غير échelle. ومن بعد نصوروا بالéchelle. Donc, نقولوا من بعد هكا ولا. Donc, هذايا le champ E. اللونغور نتاعو هي نورم باش نحسبوها من بعد. Donc, هذايا هكا. Donc, هذاك هو E créé au point B. Voilà. Par la charge Q هذيك. فهمنا؟ فيكتوريالمون كيفاش باش يكون؟ عندي E و B sont collinéaires du même sens حسب الشيما ريتو. دونك هذه لازمني نلقاها فيكتوريالمون. باش نكتب E au point B égale K fois la charge source هكا هو ما يهمنيش هنا فما شارج ما فماش Q sur AB au carré fois U. ديما لازم قلنا vecteur égale vecteur. D'accord? Maintenant, donc, okay, le point d'application, l'année, direction, sens, à me donner par être. Donc, direction, oui, U, au sens de même sens que U, allez, je rate l'expression, elle est la positive. De Q, elle est positive. Donc, je suis l'expression vectorielle, donc, à tout le. D'accord? Maintenant, la valeur de U, donc la valeur de E au point B, donc elle sera égale K, حسب الفورمule, valeur absolue de Q, sur AB au carré. معناتها 9 10 à la puissance 9 fois 10 nanocoulomb. معناتها 10 fois 10 moins 9, ça sera 10 moins 8. هكا ولا؟ nano est 10 moins 9. Donc, ça est 10 moins 8 sur 1 cm au carré. ما تنساش تحول المتر هنا. 1 cm c'est 10 moins 2 mètres. هكا ولا؟ 10 moins 2 au carré, toi les 10 moins 4. Donc, sur 10 moins 4. Donc, je n'ai pas même besoin de la calculatrice. Il suffit de faire 10 à la puissance 4.
9 ou 4, ça fait 13. 13 moins 8, ça fait 5. هكا ولا؟ معناتها égal 9, 10 à la puissance 5 newton par coulomb. D'accord? Donc, on a deux estimations. Le champ électrique, il est fort, il est intense, surtout donc 10 à la puissance 5. Je travaille dans la zone de la force électrique, elle est très faible. Je travaille 10 à la puissance moins 5, moins 6. D'accord? Donc, هذوما الطرق باش تعرف روحك صحيحة ولا غلطة في l'estimation تاع الريزلtat. Donc, on a dit le champ électrique, il est très intense. La force électrique, elle est très faible. طبعا نشوف من بعد الشون ماغنيتيك بالعكس الشون ماغنيتيك اللي تري فيبل معناتها راكم قريتوا الشون ماغنيتيك تيرستر وكل شيء داكور باهي اش قال لنا تويك عملنا الاكسبرسيون فيكتوريال ومن بعد قال نعملوا شيما ولا كذا هاي ريبريزونتي بعد هاي شنو هي الاشياء اللي عطاها قال لنا عليها 1 سنتيمتر ايكال 2 10 فما يونيتي اخرى راه هذه وهذه كيف كيف راه نقراوها من بعد كي نقرا يا اما نيوتن بار كولون والا زيد نقولوا فولت بار متر زوز كيف كيف داكور دونك الزوز عندهم يجيو كيف كيف حتى فهمنا elles sont équivalentes les deux unités خاطر في لينونسي مكتوبه فولت بار متر دونك راك قلت بها حتى فولت بار متر دونك ces deux unités sont équivalentes ايش قال لنا توك 1 سنتيمتر pour 2 10 à la puissance 5 نيوتن بار كولون ولا فولت بار متر احنا قداش عندنا 9 10 à la puissance 5 شوف ديما الاشياء تلقى روحك تعرف روحك صحيح ولا غلط دونك ريت 10 à la puissance 5 دونك قداش يلزمني سنتيمتر 4.5 صحيح معناتها اللونغور هذه معناتها اللونغور هذه هي 4.5 سنتيمتر 4.5 سنتيمتر فقط سي بون باهي ومن بعد قال لنا maintenant il a placé au point B une charge cubée اللي هي ايجال 5 نانو كولون هكا ولا شنو طلب منك؟ طلب منك لا فورس اكزرسي بار سيت شارج سور سيلا معناتها توا اذا كان نحب نمشي لباج اخرى دونك كالعاده باش نصور اون دروات ا بي نصور لا ميم دروات ا بي دونك هذه لا دروات ا بي هكا ولا عندي لي دو بوين ا اي بي دونك عندي لهنا هنا عندي لو بوين ا فيه لا شارج كيو ماجيسكول وهنا عندي لو بوين بي فيه لا شارج كيو مينيسكول هكا ولا دونك كالعاده باش نعمل ديما نصور الفيكتور يونيتير نتاعي دونك هذا الفيكتور يونيتير نتاعي دونك هذاك الفيكتور U دونك هذا الفيكتور U tel que ديما النورم دو U قال 1 امورنا واضحه ولا دونك شو طلعت تحب شنو طالب منا هو طالب منا les caractéristiques de F de la charge Q sur petit q اش معناتها ماهوش طالب مني الفالور راك هاول هنا ولا قال لي الفالور قال لي لا فالور ليكزرسيس راح نشوف انا نسيت اللي نونسي راح نشوف شنو طلب منه اكزرسيس 3 دونك ديتيرميني لا فورس اف معناتها لا فورس فيكتوريال هنا ريتها داكور معناتها يلزمني لي 4 كاركتيرستيك دو ديريكسيون سونس بوين دابليكاسيون اي فالور دونك ديما ترد بالك في الكيستيون تسيم ما قالكش ديتيرميني لا فالور دو لا فورس قالك ديتيرميني لا فورس كل معناتها ستين غروندور فيكتوريال دونك يلزمك 4 دونك 4 بارامتر داكور دونك هنا اول حاجه شو تشوف الكيو هذه والكيو هذه اسكو سون دو ميم سيني ولا دونك سون دو ميم سيني واحده 10 نانو كولون واحده 5 نانو كولون هكا ولا معناتها الفورس باش تكون هنا وريبولسيف هكا باش تكون داكور انا جو في لا ريبريزونتي دونك جو في انتيسيبي دونك تعمل في الكيستيون الثانيه هو قال لي دونك تنقولوا من بعد قداش من سنتيمتر معناتها الفورس تاعي باش تكون لهنا باش تكون ريبولسيف هكا فوالا تعالوا نشوفوا من بعد قداش من سنتيمتر ها داكور دونك هذه
F. هذه في البريون نعمل قبل ما نعمل قداش من سنتيمتر دو كيو سور كيو. داكور. توا ماتنون فيكتوريالمون كيفاش باش تكون؟ عندي F de Q sur Q égale la constante K fois Q sur AB au carré fois U. D'accord. والا دونك هذه طريقه طويله، فما طريقه ما اسهل. شنو نجم نستعمل الفورمول الاخرى égale Q fois E au point B. هذه تسهل لي الكالكول من بعد. Or puisque Q est positif, F et E sont de même sens. D'accord. Donc نستعملوا هذه اسهل لنا هنا. دونك شفت هنا عندك الشوا ما بين دو فورمول. دونك هذه تربحك برشا وقت باش تعمل نورم دو هذه قال فالور ابسوليوت هذه فوق هذه، وهذه حسبناها قد ايه بك. فهمت شنو تربحنا هذه؟ دونك ما تخش تحاول في الكالكول هذا كله. دونك هذه شنو نقولوا صاحبي فيكتوريالمون؟ F de Q sur Q et E au point B sont de même sens. De même sens. تو نتعداو الفالور نتاعها. دونك عندي نورم de F de Q sur Q égale valeur absolue de Q fois norme de E. لا نقعد راجع لك E au point B. D'accord. Donc هذه 5 نانو كولوم معناتها 5 10 à la puissance moins 9. والE قداش لقيناها بكري؟ الE يظل 9 10 à la puissance 5. Donc fois 9 10 à la puissance 5. شوف مسألة. Donc moins 9 plus 5 ça fait moins 4 هكا ولا؟ معناتها ça fait 45 10 moins 4 نيوتن. داكور. كي نضرب هذه في العشرة تولي يا ربي كي نضرب فيها 10 moins 1 4,5. هذه ضربتها فوا 10 moins 1 لازم هذه ملتبلي بار 10 قداش تولي؟ 10 moins 3 هكا ولا؟ دونك 10 moins 3 نيوتن. دونك شنو هي الاشياء اللي باش تاخذها؟ هي 10 moins 3 نيوتن. مثلا نقولوا 1 سنتيمتر pour 10 moins 3 نيوتن. معناتها باش تجيك نفس اللونغور هي والشون. داكور. معناتها هذه قداش؟ احنا اش قلنا قداش عمل؟ معناتها بجينا 4,5 هكا ولا؟ معناتها هذه 4,5 سنتيمتر. معناتها كانت تصورها مع بعضها وهذه باش تلقاهم كونفوندو ريت. خاطر لي زيشيل سون ديفيرونت. فهمتني؟ مش مشكل انت كل واحد عملها في شيما واحده وكا. فهمنا؟ باهي. هكا وفيها الاكزرسيس يظل. هاي نتعداو للاكزرسيس 4. Donc une charge Q égale à moins 60 nanocoulomb. ديما التسليم كي يعطيك الفالور تاع الشارج اول حاجه تكابتيها مش القيمه نتاعها، اول حاجه تكابتيها السين نتاعها بوزيتيف ولا نيجاتيف. سمعتني؟ هذاك الريفلكس اللي لازمو عندك ديما. دونك الفالور خاطر بعد باش تحسبها الاهم هو السين نتاعها. داكور. Donc une charge Q égale à moins 60 nanocoulomb est placée en un point A de l'espace. Donc déterminer le champ électrique en un point B situé à une distance AB égale à 10 cm. Représenter ce champ avec une échelle à préciser en place كيما العادة نفس الحكايه. هكا المره هذه عطاك ما عطاكش ليشيل تاع الشون، عطاك شون ليشيل تاع الفورس. هاي خذ دقيقتين في صاحبي ساعه رابيدمون.
Ah, c'est bon, Tasnim. أي حصل Mhm. أي حصل Ouais, bien. Donc, je parle une charge Q égale à moins 60 nanocoulomb est placée en un point A de l'espace. Donc, premièrement, déterminer le champ électrique en un point B situé à une distance AB égale à 10 cm. Deuxièmement, représenter ce champ avec une échelle à préciser. Donc, on va la préciser. Donc, on va troisièmement, donc, on place en B une charge Q égale à 10 nanocoulomb. Déterminer la force F exercée par petit q sur grand Q. Je ne pas la charge placée en A sur la charge placée en B. Qui m'a de représenter le vecteur force F. Attends, l'échelle, elle est 1 cm pour 10 moins 4 newtons. D'accord? Donc, on va l'exercice 4. Donc, كما العادة باش نصور une droite. Donc, عندي un point A هنا. J'ai placé une charge donc, Q minuscule. On a un point B. Donc, premièrement, je n'ai aucune charge. D'accord? Donc, je dis الحاجة اللي تجلب انتباهي إنه Q est négative. D'accord? Donc, عندي هنا Q, الخاصية نتاعها elle est négative. Entre le champ E créé par Q au point B, كيفاش يكون هكا ولا هكا؟ يكون convergent ولا divergent؟ باش يكون كونفرجون باش يرجع للسورس نتاعو. هذا نقتنعوا. دونك اذا كان ما دونك هنا نصور الفيكتور يو يونيتير. ديما الفيكتور يو ديريجي دو ا فير بي. دونك هذا فيكتور يو. هاو الفيكتور يو فيكتور يونيتير. كالعاده هذا لو فيكتور يو تيل كو ديما عندنا نورم دو يو ايكال 1. هكا ولا؟ هاي l'expression de E au point B. E créé au point B par la charge Q à quoi égale? Formule je te connais. Égale à K fois Q sur AB au carré fois U. Or, le K, elle est positive. Pour l'AB au carré, c'est positif. Donc, Q est négatif. Donc, E et U sont de sens opposés. De quel U, mais chez Hakel, E, je suis convaincu. Comme ça. Donc, l'année. Or, Q est négative. E au point B et U sont opposés. Donc, deux vecteurs collinéaires de sens opposés. D'accord? عندك باش نصور انا هنا دونك كالعاده باش نصوروا جو في انتيسيبي نعمل كيسيون تصويره بعد دونك باش نقول قداش بالسنتيمتر خاطر ما عنديش هنا مسطره باش نقيس بها. داكور دونك هنا دونك او اي سنتريبيت هنا نقول ولا كونفرجون معناتها هنا او او بوان بي اي كونفرجون معناتها اش معناتها كونفرجون معناتها راجع للسورس نتاعو. دونك اي كونفرجون ou نعطيك زوج عبارات ou centripète
داكور معناتها تو كي باش نصوروا الشون هذاك دونك معناتها نصوروا بالاخضر هنا نجي لهنا ما عملتش ليش واش باش يكون هنا هكا فوالا داكور معناتها هذايا او au point B معناتها هو U de sens opposé داكور تو هذه الخاصيات نتاعو مازال الفالور نتاعو فالور دو او دونك لا فالور دو او معناتها نورم دو او au point B égale donc K fois valeur absolue de Q sur AB au carré هاي à quoi t'égale معناتها 9 10 à la puissance 9 قداش Q يقل معناتها 60 مو valeur absolue معناتها valeur absolue de moins 60 تولي 60 هكا ولا donc 60 fois 10 à la puissance moins 9 معناتها 6 fois 10 à la puissance moins 8 هكا ولا 6 fois 10 à la puissance moins 8 sur la distance au carré 10 cm 10 هي قداش تجي من متر هي 10 moins 1 هكا ولا 10 moins 1 au carré معناتها 10 moins 2 ما تنساش الكاري تاع ديستونس ديما برشا تلامذه ينساو يحطوا ديستونس هكا هاو داكور هاي كي تطلع هذه فوق اش تولي 10 على بويسونس 2 9 و 2 11 11 موان 8 قداش 3 ولا 3 و 9 فوا 6 قداش هاي تاع دو مولتيبليكاسيون 9 فوا 6 ايوا دونك سا سورا 63 10 على بويسونس 3 نيوتن par coulomb. نجم نرجعوها كيفاش نرجعو je multiplie par 10 moins 1 donc ça sera 6,3 10 à la puissance 4 newton par coulomb. D'accord? Monsieur, 10 puissance moins 8 كيف طلع؟ هي 60 نانو كولوم donc 60 nano coulomb égale nano 10 moins 9 هي 60 fois 10 moins 9 هكا ولا هذه ترجعها 6 fois 10 à la puissance 1 donc 1 moins 9 يجيو moins 8 فهمتها؟ شنو هي الاشياء اللي باش ناخذوها تويك؟ هذيك 10 برشا باش تاخذ 6,3 سنتيمتر طويله برشا نجموا نقصوا فيها كيفاش نقصوا فيها؟ ناخذ اشياء ماهيش 10 على بيسونس 4 ناخذوها مثلا 2 فوا 10 على بيسونس 4 معناتها تاخذ شطر هذه هذا 6,3 سور 2 تولي تعملها هنا داكور تصرف المهم تصرف انت وكا والا تنجم تقول له توكور رغم ما يسالك حتى مادام قال لك يشيلها بريسيز تقول له 1 سنتيمتر هي 6,3 10 على بيسونس 4 نيوتن بار كولون تاخذها 1 سنتيمتر كيما تحب ليشيل انت حره لهنا داكور مادام هو ما فرضش عليك ليشيل دونك تاخذ ليشيل تحب عليه فهمنا هذيك نقسموها على 3 قداش تجي 6,3 دونك 6,3 سور 3 قداش 2,1 هيك هو مالا ناخذوها كيف معناتها كل 1 سنتيمتر هو 3 فوا 10 على بويسونس 4 نيوتن بار كولوم معناتها تاخذ 2,1 سنتيمتر فهمت كيفاه؟ دونك انا تاخذ 1 سنتيمتر دونك سهل على روحك دونك 1 سنتيمتر بور قداش قلنا؟ 3 فوا دونك 3 10 على بويسونس 4 نيوتن بار كولوم بار كونسيكون هذه انت باش تاخذها 2,1 دونك 2,1 سنتيمتر دونك شوف توليك اسهل لك هنا داكور باهي ومن بعد اش قال لنا اش عمل تو الى بلاسي في الشارج بي كاسكو او بوين بي الى بلاسي اون شارج ايكال 10 نانو كولون هكاك ولا ديتيرميني لا فورس دونك لهنا كالعاده دونك خلينا نعاود نصور دروات ا بي نتاعي دونك هذه لا دروات ا بي داكور
Donc, عندي لهنا le point A. هنا عندي le point B. Donc, هنا عندي une charge ملوثة منها Q. وهنا عندي توا QB. QB اللي هي بوزيتيف هنا، اللي يهمني فيها بوزيتيف. اوكي بوزيتيف. وهنا عندي الكيو الاولانيه نيجاتيف. معناتها الفورس كيفاش تكون اتراكتيف هنا، هكا ولا؟ باهي. دونك كيما العاده تو نصوروا الفيكتور يو، ديما نصوروا الفيكتور يو. دونك الفيكتور يو ديما هكايا دو ا فير بي، سي ان فيكتور يونيتير. دونك هذا الفيكتور يو. بار كونسيكون الاف كيفاش باش تكون؟ باش تكون اتراكتيف هنا وهكا، هكا ولا؟ دونك لا فورس اف باش تكون هنا هكا جاي هكا. فوالا. دونك هذه اف دو كوا؟ دو كيو سور كيو. دونك هذه اف دو كيو سور كيو بي. هذه يسميها جرون كيو هو. دونك هذه سي لا فورس اف دو كيو سور كيو. دونك هذه باش تصلح ترشحها. دونك هذه يسميها هو كيو هكا. داكور. دونك كومون on va écrire؟ باش نكتبوا l'expression vectorielle. دونك هنا عندي اف de Q sur Q sera égal K fois petit q fois grand Q sur AB au carré fois U. Or, واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف، هنا le produit sera négatif، هكا ولا؟ Par conséquent F هذه وال U sont de sens opposé، هكا ال U هكا وهذه هكا. D'accord؟ Donc هنا or le produit Q fois Q est négatif. اش معناتها؟ معناتها F de Q sur Q et U sont opposés. D'accord? هكا تو نورم دو اف كيفاش نعملوها؟ نستعملوا كيما بكري، نستعملوا فرض نقعد تحسب في هذا الكل، نستعملوا ريلاسيون ما بينه وبين الشون الكتريك. داكور؟ دونك عندنا نورم دو اف دو كيو سور كيو ايكال فالور ابسولو دو كيو هذه فوا او او بوان بي. معناتها هذه قداش قلنا 10 نانو كولون، معناتها 10 فوا 10 موان 9 فوا الاو قداش الفالور نتاعها 6,3 10 على بويسونس 4 فوا 6,3 10 على بويسونس 4. قداش تجي؟ عندي لهنا 10 على بويسونس 5، دونك موان 9 بلس 5 سي موان 4، هكا ولا؟ 6,3 10 على بويسونس موان 4 نيوتن. وانا هو كان شوف عطانا ليشيل لو كريته، دونك قال لي 1 سنتيمتر بور 10 موان 4 نيوتن. هذه ريت في نفس اللوردر دو جراندور اللي قال. دونك معناتها هذه كل تكون 6,3 سنتيمتر، معناتها هذه كل لونغور نتاعها 6,3 سنتيمتر. داكور؟ سي بون. نورمالمون الفورس والشون سي بون توا. عندكش حاجة ماكش بتشوف هكا كملناها. دونك هذوما الشيمي تو باش نعملوا كور تاع ريدوكس، والمرة الجاية حاول تخدمهم هذوما واحد. ها؟ باهي باهي. هاي نرجعوا تو للريدوكس شيمي تو نعملوه. نمشيو باج واحدة أخرى. دونك عندنا تو شيمي. دونك رياكسيون d'oxydo réduction. D'oxydo réduction. هاي ترى شنو سي كوا une réaction؟ والا فعلا نقعدوا
نقولوا في الجمله هذه كل تسنيم. انا مانيش بستعمل الكلمه هذه كل دونك او رياكسيون ريدوكس او دونك هذه كنا نختزلوها في كلمه ريدوكس. اي نعم. ها اي قلنا. ايوه خاطر انا ديما باش نستعمل العباره هذه مش هذه. هاي سي كوا اون ريدوكس؟ شنو هي الاكسبيريونس اللي عملتوها باش توصلتوا له؟ واش عملتوا؟ واش خذيتوا ان بيشير هكا؟ اش فيه؟ فيه une solution aqueuse de sulfate de cuivre هاكا ولا؟ دونك لونها ازرق خاطر CO2+ لونه ازرق. اوكي حطيتوا فيها اون بلاك دو زانك ولا دو فير كيما تحب انت. حطوا فيها اون بلاك دو زانك دونك الزانك دونك اون بلاك دو زانك دونك الزانك لونه ابيض دونك اون بلاك دو زانك. دونك جينا لهنا وحطينا اوكي دونك اون بلاك دو زانك دونك هذايا معدن معناتها هاكا ولا؟ اي شنو لاحظت؟ دونك شحال الرياكسيون تمشي تقعد مثلا ساعه ولا نص ساعه. Qu'est-ce que vous allez observer après un certain temps? روج فونسي اللون. اللون الزنق ولا روج فونسي. دونك باش تلاحظ فما فوق الزنك ان ديبو روج. والسوليسيون باش تولي ترونسبارونت. داكور معناتها ابري ان سيرتان طون دونك باش تلاحظ دونك فوق اللام دو زنك هنا. دونك فوق اللام دو زنك عندي دونك ان ديبو روج هكا. et la décoloration de la solution. D'accord? Donc, نلاحظوا هنا عندي dépôt métallique معدن rouge et décoloration de la solution. Et décoloration de la solution. D'accord? Donc, elle dit Madame de 5. Allez, comment on va expliquer ça? Donc, je vais faire ça. معناتها هنا سور ساعة فما رياكسيون شيميك هكا ولا؟ دونك نتذكر رابيدمون سي كوا شنو تعريف رياكسيون شيميك؟ سي كوا une réaction chimique؟ قريتوها في النبيان بالعربي وفي البريمير اني بالفرنسي. Donc, c'est une transformation au cours de laquelle des corps disparaissent et des corps apparaissent. Les corps qui ont disparu, ça met les réactifs, et les corps qui ont apparu, ça met les produits. D'accord? Ben, لهنا تو كان ناخذ échantillon من الليكيد هذا. Donc, عملوا l'identification des ions. يقول لي لا في البروجرام اللي جاي ما عملتوهاش. Test d'identification des ions عملتوها؟ عملناه. نسيت انا قريت عملناه دوزيام سيونس والله نسيت يقول لي ما قريتهمش. بون خاطر حتى تقصت حتى وقت اللي باش نقريهم وقت جا رمضان وحنا في رمضان ما خدمناش جمله وقت. المهم معناتها وقتها كي ناخذ ان بريليفمون دو سي ليكيد هذايا دونك ناخذ شويه ليكيد هذايا نحطو في توب ايسي. اوكي ونزيدو quelques gouttes d'une solution de soude concentrée. Donc هنا نزيدو السود هو شنو هو Na plus OH- concentré. باش نلاحظ une formation d'un précipité blanc. Donc عندي formation d'un précipité blanc qui disparaît dans un excès. معناتها كي نقعد نزيد برشا هذا il redisparaît. Donc هنا عندي précipité blanc راسب ابيض. précipité
blanc, qui disparaît dans un excès lorsque je continue l'ajout de un OH. Donc, qui disparaît dans un excès de 1A plus OH moins. 1A plus OH moins. ايش معنات هذا؟ هذا راهو يثبت لي انه الليكيد هذا contient les ions ZN2+. D'accord, c'est un test pour identifier la présence des ions ZN2+. معناتها هذا يكون. Donc tout ça, il prouve que la solution initiale, la solution initiale, la solution numéro هذه بسميها كيفاش نعملها خضراء. La solution numéro 1 هاي. La solution numéro 1 donc contient صحيح des ions Zn2+. D'accord. هاك عندي تواريت عندي كل شيء. ولو ميتال هذا لو ميتال روج هو سي لو كويفر. D'accord. Donc هنا dépôt métallique rouge. Donc dépôt métallique rouge هذا هو le cuivre Cu. D'accord. Donc ce dépôt هذا dépôt métallique rouge هذا هو le cuivre Cu. هاك عندي كل شيء تو. دونك شمعت الديسباريسيون هذه شنو الكولور بلو هذه شنو هما كاليون هما لي زيون Cu2+. داكور معناتها هذه سوليسيون دو سولفات دو كويفر. شنو هما لي زيون تاع سولفات دو كويفر؟ ليون سولفات هو SO4 إلي ترونسبارون واللي يعطيها كل الكريتير الازرق السوليسيون هذه هما لي زيون Cu2+. معناتها لهنا عندي لي زيون الزرق هذوما هما Cu2+. باش نحط الاخرين باللكحه خاطر ما عندهمش حتى دخل SO4 2 mois دي زيون سبيكتاتور. دونك SO4 2 mois هذوما ترونسبارون ما عندهم حتى دخل باش يقعدوا حتى لهنا باش يقعدوا SO4 2 mois. Ce sont des ions spectateurs نقولوا ما باش يدخلوا في الرياكسيون. داكور. لا فينالمون تو منين جا Cu هذاك؟ دونك ديسباريسيون معناتها دو لا كولوراسيون بلو معناتها ما عادش عندي Cu2+ هكا ولا؟ وهنا عندي تكون لي Cu معناتها منين جا Cu؟ جا من Cu2+. هكا ولا؟ والزنك هذا قلنا سوليسيون 1 هذه ولا فيها Zn2+. منين جا Zn2+؟ جا من Zn صحيح. داكور. اش معناتها كان عندي ايون ولا اتوم والاخر كان اتوم ولا ايون. دونك هذا كان Zn ولا Zn2+. دونك كيفاش الاتوم يولي ايون؟ خلينا هذه عملوا معناتها من جهه اش عندي؟ من جهه عندي لو Zn باش يتحول يولي Zn2+. هكا ولا؟ من جهه اخرى عندي Cu2+. امال هذه بالعكس. دونك Cu2+ باش يتحول يولي Cu. هاي كيفاش هذا؟ اش معناتها Zn2+؟ هو l'atome de zinc qu'est-ce qu'il a fait؟ Il a perdu ou il a gagné des électrons؟ Perdu. Donc combien d'électrons؟ 2. هذا ولا chargé 2+. Donc هنا معناتها plus 2 électrons. مادام perdu كي تكتب l'équation كاين un produit de la réaction معناتها ريتها. وهذا Cu2+ ولا Cu il a perdu ou il a gagné des électrons؟ gagné. Il a gagné. معناتها وين نحطهم des électrons؟ نحطهم من هنا معناتها Cu2+ il va gagner 2 électrons باش تحول Cu. Donc هنا plus 2 électrons. داكور. معناتها شنو نقولوا هنا كان نرجع ما بين الزنك و Cu2+ شنو صار؟ شنو صار؟ رياكسيون. اي نعرف اما شنو صار فيها الرياكسيون هذيك شي حاجه نعرف صارت رياكسيون شيميك ما بين الزدان و Cu2+. اما شنو صار فيها؟ شنو صار خلالها الرياكسيون شيميك هذيك؟ ما تنساش انه السوليسيون ممنوع باش توجدوا فيها دي زيليكترون ليبر. داكور. تبع لهنا. دونك الزدان اش عمل؟ تحول Zn2+ وصيب 2 زيليكترون وهذا ياخذ 2 منين جابهم هذا 2 زيليكترون؟
السوليسيون ما فيهاش دي زيليكترون. هما لي زيليكترون اللي سايبهم من زاد. داكور. دوب ما هذا سايبهم هذا يخدم. علاش؟ خاطر قلنا دون اون سوليسيون n'existe pas des électrons libres. باش نكتب لك هنا بالاحمر باش تذكر. دونك عمرك dans une solution donc il n'existe pas d'électrons libres. D'accord? Je m'entends double ma zinc باش يسيب 2 électrons, le Cu2+, il va les capter. تمام؟ معناتها كان نحب نصورها شيماتيكمون باش نعرف. عندي هذه لا لام دو زنك. اوكي. هذا الزنك. دونك باش تحط فيه السوليسيون تاع Cu2+. دونك هنا عندي Cu2+. باش يعمل الزنك هذا؟ الزنك هذا باش يمشي لنا يولي Zn2+, plus 2 électrons. Les 2 électrons هذوما باش ينقزوا يجيو لهنا باش هذا الكل هكا يمشي لهنا ديبو ويولي Cu. داكور؟ معناتها شنو نقول؟ entre le Zn et le Cu2+, il y a eu شنو؟ كيما واحد يحول الواحد فلوس من برا لداخل شنو نقولوا من برا لتونس شنو نقولوا عمل له شنو المصطلح اللي نستعملوه بالفرنسي؟ تحويل فلوس بالعربيه بالفرنسي ايش تولي؟ ترانسفير نقول على الويسترن يونيون ولا هكا ولا؟ عمل له ترانسفير. دونك ترانسفير دارجون. هنا الفلوس نتاعهم هو لي زيليكترون. داكور؟ دونك انا شنو نقول؟ شبيك هذا؟ Donc, entre le zinc et le Cu2+, il y a eu transfert d'électrons. D'accord? Donc, ce type de réaction est une réaction d'oxydoréduction. D'accord? Donc, l'espèce qui va perdre des électrons, une espèce réductrice, ou réaction c'est une oxydation. Donc, c'est une oxydation. Donc, tout le monde qui fait le jeu de mots, oxydation. وهذه اللي يصير فيها gain d'électrons, c'est une réduction. داكور؟ تو كي نجمعهم الزوز نفسخ هذوما تلقاهم بعد في الفيديو. تو كي باش نجمعهم هذوما كيما في المات نجمعوا 2 زيكواسيون مومبر ا مومبر. دونك عندي Zn plus Cu2+. كان تلاحظ 2 الكترون منه 2 الكترون منه باش يتنحاو ريتهم. دونك كيما في المات عندك 2x منه 2x منه يتنحاو. Donc, ça va me donner donc Zn2+, plus Cu. C'est l'équation de la réaction bilan, c'est l'oxydoréduction. Donc, c'est une oxydoréduction. Bon, moi, je me suis dit le terme d'ailleurs, je me suis dit le redox. D'accord? Donc, je suis là. Pour l'oxydation, il faut des électrons, tu as ma limite. في الريدكسيون فما دي زيليكترون تلقاهم على اليسار. في الريدوكس ما تلقاش الكترون. كان لقيت الكترون في الريدوكس راك غلط. داكور؟ باش يولي تو تعريف. دونك اون ريدوكس دونك اون ريدوكس est une transformation donc chimique au cours de laquelle il y a transfert de quoi? D'électrons. D'accord, c'est un transfert d'électrons. فهمنا؟ Donc le Zn باش تسمى oxydant ولا réducteur؟ oxydant. لا رد بالك في الجو دو مو هذا. هنا مي صارت له اوكسيداسيون ولا معناتها اون اوكسيد ان ريدكتور اون اوكسيد با ان اوكسيدان. داكور؟ معناتها لو زد ان هنا سي لو
réducteur. Le Ce2+, c'est un oxydant. Maintenant, on réduit un oxydant. D'accord? Par conséquent, le réducteur, est-ce qu'il gagne ou il perd des électrons? perd. Il perd. L'oxydant, il gagne. D'accord? Donc, هذا جو دو مو تو بالاكزرسيسات تنحي. دونك حاول تخدمهم الاكزرسيسات وفيهم لي جو دو مو هذوما. D'accord? Donc, شنو نقولوا هنا؟ Un oxydant est une espèce chimique. باش تعمل كي gagne ولا كي perd des électrons؟ كي gagne. صحيح. Donc, qui gagne des électrons. Une oxydation, c'est une perte ou c'est un gain d'électrons? Réaction d'oxydation. Hein? gagne. لا عاد هاي رد بالك قلنا هاي اوكسيداسيون هذا قلت لك رد بالك في الجو دو مو هذا. الاكسيداسيون هي خساره الكترونات خاطر اون اوكسيد ان ريدكتور هو اللي باش يخسر. رد بالك في الجو دو مو هذا. داكور دونك هذا نكتبها لك انا. دونك اون oxydation est une perte d'électrons. Est une perte d'électrons. D'accord? Attends, on a un نقيض نتاعها. Un réducteur est une espèce chimique qui perd des électrons. Un réducteur est une espèce chimique donc, qui perd des électrons. Perd des électrons. Une réduction est un gain d'électrons. Réduction, donc, réduction, c'est un gain d'électrons. On réduit un oxydant. L'oxydant, on a des électrons. D'accord? Donc, on fait le jeu de mots. Donc, une réduction est un gain d'électrons. Une réduction est un gain d'électrons. Donc, gain, varié pair. D'accord? C'est bon? المرة الجاية تنصلحوا الاكزرسيس هذوك ونعملوا الشون مانيتيك في الفيزيك. داكور؟ مازلتوا في الشون مانيتيك في الفيزيك ها؟ باهي باهي والشيمي وين وصلتوا؟ هذوما كهو حد لهنا وصلتوا كيما هذوما ولا عملتوا لي كوبل ريدوكس؟ اي عملناه. باهي تو المرة الجاية نعمل خلينا نترناو على هذوما صحيح ومن بعد نعملوا لي كوبل ريدوكس. داكور؟ تو بعد نبعث لك على الايميل اللين نتاع الفيديو هذيا باش تحط على اليوتيوب. خاطر ما نجمش نبارطاجيه خاطر كبيره برشا. حتى باش نبعث لك على الايميل يقول لي لا راهي كبيره برشا الفيديو هذا. داكور؟ باهي هاي سلام.